نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما So Al Imran, ayat number 52. Bismillahir Rahmanir Rahim. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين ترجمة फिलौमा फिर जब आहिस्ता महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने मिन्हुम उनसे कुफ्र को कौला कहा मन कौन है अंसारी मददगार मेरा इल्लल्लाह अल्लाह की तरफ कौला कहा हवारियों ने नहनु हम हैं अंसारो मददगार अल्लाह के आमन्ना हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर वशहद और गवाह रहे बे अन्ना बेशक हम मुस्लिमून मुसलमान हैं ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी बातों और कामों से महसूस किया कि जो वो काम कर रहे थे और लोगों को जो दावत दे रहे थे तो उसमें लोगों को जो रिएक्शन से उन्होंने फील किया कि वो बात नहीं मानेंगे तो उसमें से कुछ जो थे उनकी बात माने और वो मदद के लिए उठे भी तो अल्लाह ताला को तो असल में मदद की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करने वाले को असल में अजाज़ मिलता है और फिर उन्हें अल्लाह ताला ने अंसारुल्लाह का अवार्ड भी दिया नहनु अंसारुल्लाह फिर उनको जहाँ कहीं भी नेक्स्ट आता है ना तो उनको अंसारी भी कहा जाता है हवारियों को कि उन्होंने अल्लाह ताला की जब दीन की खिदमत के लिए पूछा गया तो उन्होंने लब्बैक कही थी तो अच्छा इनको हवारी क्यों कहा जाता है एक ये था कि इनके दिल बहुत साफ थे दिलों में इनके ईमान था दूसरा इनके कपड़े जो है वो सफ़ेद थे इस बारे में आता है और तीसरा कपड़े धोने का ये काम करते थे तो और हवारी का मतलब ना मददगार के मानों में भी आता है तो ये इनके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हवारियों का मतलब आता है इसलिए इनको लोगों को हवारी भी कहा जाता है और अंसारुल्लाह भी कहा जाता है और यहाँ पर कि देखो कितनी अच्छी बात है ना कि वहाँ पर अ, इन्होंने क्या कहा कि हम मुसलमान हैं वशहदु वशहद और आप गवाह रहना बेशक हम मुसलमान हैं तो मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक तमाम लोग जो हैं वो मुसलमान ही की कैटेगरी में आते हैं अ, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ईसाई हैं उन्होंने ये तो ईसाईयत का लफ्ज़ बाद में हुआ ना कि तो मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए लेकिन जैसे अब उम्मत मुहम्मदिया में सब मुसलमान हैं तो असल चीज़ मुसलमान होना है अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर देना है खुद को अल्लाह ताला के सपोर्ट कर देना है फिर आते हैं रब्बना ए हमारे रब एक सेकेंड अच्छा रब्बना ए हमारे रब आमना ईमान लाए हम बिमा उस पर जो अनजलता नाजिल किया तूने वो तबायना और पैरवी की हमने और रसूल की फक्तुबना बस लिख ले हमें मार शाहिदीन साथ गवाहों के यहाँ पर वो उन्होंने किस किन पर ईमान लाए जो नाजिल किया यानी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल की जो नुस्खा नाजिल किया उस पर ईमान लाए और उन्होंने कहा ताबान रसूल हम नबी पर ईमान लाए तो हमें हक की जो पैरवी करने में जो हक की पैरवी करने के वक्त वक्त अपना मार शाहिदीन
جو بھی रसूलों की पैरवी करते हैं और जो गवाह हैं, जैसे फरिश्ते गवाह होते हैं, जो भी अल्लाह ताला ने दुनिया में गवाहों के लिए रखे हुए हैं, तो अल्लाह ताला हमें भी उन गवाहों में शामिल कर ले कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाज़िल हुई है वो आपकी तरफ से है, और हम उनके नक्शे कदम को फॉलो करेंगे। और अच्छा, उनको कैसे पता चला था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाकई में रसूल हैं? तो उनको इस तरह से पता चला था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको आने वाले रसूल की खुशखबरी भी दी थी। तो ऐसा ही होता है कि जो पिछले सारे अम्बिया आए थे वो आगे आने वाले अम्बिया की खुशखबरी देते थे। तो वमा करो, उन्होंने चाल चली, वमा करो और खुफिया तदबीर की अल्लाह, अल्लाह ने, वल्लाहु अला खैरुल माकिरीन, खुफिया तदबीर करने वालों में है। अच्छा, अल्लाह ताला के लिए ना हमेशा ये तदबीर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, चाल चलते हैं दुश्मन को। ठीक है। तो जब यहूदी ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो शोहरत थी वो दूर दूर तक फैलने लगी, तो उनके साथ कुछ और मददगार भी शामिल हो गए, जो उन्होंने उन्होंने जो है ना हसद, बुग़्ज़ और तासुब में आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान भी पहुंचाने के लिए खुफिया चालें चली थी। तो चाल थी उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करना। तो अल्लाह ताला ने तदबीर किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से बचाया और उनको आसमान की तरफ उठा लिया। अच्छा, इब्ने तैमिया रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बारे में कहते हैं कि उनको जो है ना अ, किस तरह अच्छा, वो आगे आता है जब कौला फरमाया अल्लाह ने, या ईसा, "ए ईसा, इन्नी बेशक मैं मुतवफ़्फ़ी का पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझे, व राफ़िउ का उठा लेने वाला हूँ तुझे, इलैया आप तरफ अपने, व मुतहिर का और पाक करने वाला हूँ तुझे, मिनल्लज़ीना उनसे जिन्होंने कफ़र कुफ्र किया, व जाइलु बनाने वाला हूँ अल्लज़ीना उनको जिन्होंने तबा को पैरवी की तेरी, फ़ौक़ ऊपर, अल्लज़ीना उनके जिन्होंने काफ़रू कुफ्र किया, इला यौमिल क़ियामा क़यामत के दिन, और जो आप पे ईमान लाए थे उनको मैं उन लोगों के ऊपर जो यौम क़यामत पे ईमान नहीं लाते उनके ऊपर करने वाला हूँ। सुबह फिर इलैया तरफ मेरी ही मर्जियकुम लौटना है तुम्हारा, फ़ाहकुम तो मैं फैसला करूँगा तुम्हारे दरमियान, फ़ीमा उसमें जो कौन तुम फ़ी ही जिसमें तख्तलिफ़ून तुम इख्तलाफ करते। अच्छा, यहाँ पे तोहफ़ा जो है ना मतलब कब्ज़ कर लेना, पूरा पूरा ले लेना, तो ये तीन किस्म का होता है। तो एक तो होता है तोहफ़ा फिर नौम, जैसे जो नींद की हालत होती है ना, तो उसमें एक रूह जाती है। तो दूसरी होती है एक तोहफ़ा फिल मौत, मौत की हालत, जिसमें दोनों चीज़ें चली जाती हैं। फिर तोहफ़ा फिर रूहुल वल अबदान, के जिस्म और रूह दोनों ही उठा ली गई, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दफ़ा में हुआ कि रूह और जिस्म दोनों एक साथ उठाया गया था। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ना तीन नज़रियात थे। लोग क्या कहते थे, यहूद कहते हैं कि ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया गया फिर दफन किया गया। तो नसारा कहते हैं इनको सूली पर चढ़ा दिया गया तीसरे दिन, फिर जिंदा किया गया और आसमान पर उठाया गया। और मुसलमानों ने का अकीदा जो अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग वो ये है कि ना उनको कत्ल किया, ना सूली पर चढ़ाया, लेकिन मामला उन पर मुश्तबे कर दिया, ने छुपा दिया, ताकि उनको पता ही ना चले कि हुआ क्या है। इस कदर जो है वो छुपा दिया गया वो मामला। ऐसा हुआ था कि यहूदियों ने शाम के बादशाह के कान ना ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भर दिया कि ये तो वलद ज़िना है और ये सबको बेदीन करके छोड़ेगा। इसने यहूद की बातों में आकर उनको जो है सूली पर चढ़ाने का फैसला किया। जब सूली पर चढ़ाने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ उठा लिया, और जो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम को सजा देने पर पेश किया गया था ना, उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कर दी गई। एक सेकेंड में रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, उसकी शक्ल जो है ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कर दी गई, और लोगों ने इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम समझकर सूली पर भी चढ़ा दिया, और मामला जो है उनके लिए कंफ्यूज कर दिया। वो शक में पड़ गए, उन्हें मालूम ही ना हुआ कि क्या हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी में से एक ने रिश्वत लेकर मुखबरी कर दी, बता दिया कि वो कहाँ मौजूद है। तो हर नबी ने हिज्रत ज़मीन में, लेकिन ज़मीन में हिज्रत की, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दुनिया में इतनी ज़मीन तंग हो गई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान में उठा लिया। फिर दुनिया दोबारा दुनिया में आएंगे वो, और तभी मौत के बाद दफन किया जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान ने मरना है।
تو ان کو آئیں گے دنیا میں جیسے تمام انسان جو ہے وہ زمین میں دفنائے جاتے ہیں موت کے بعد، تو طبعی موت جو انسان کے جسم میں موت آتی ہے اس موت کے بعد تو وہ ہوگی ان کی، اور پھر وہ دفنائے بھی جائیں گے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے عیسیٰ ابن مریم اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ ج- آ، یہ جو جزیہ ہے جو ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہٹا دیں گے، اور وہ مسیح الدجال کو ہلاک کر دیں گے۔ زمین میں 40 سال ٹھہریں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ مطلب جب وہ آئیں گے تو انہوں نے یہ سب معاملات کرنے ہیں تمام لوگوں، اسلام کا جو ہے وہ بالکل انہوں نے اسلام کو سپورٹ کریں گے۔ اپنا جو پہلے آئے تھے ان کی اپنی شریعت تھی عیسائیت کی، وہ نہیں اس کو مینٹین کریں گے، اب آئیں گے امت محمدیہ کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو فروغ دیں گے، دجال کے خلاف لڑیں گے، اور جو ان کی عمر رہتی تھی اور اس کو اپنی کمپلیٹ کر کے پھر طبی موت مریں گے۔ اچھا، ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے صبح کے وقت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے درمیان آ جائیں گے، اللہ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا، یہاں تک کہ دیواروں اور درختوں کی جڑیں پکار اٹھیں گی کہ اے مومن، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر۔ تو یہ جو ہے نا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جو ہے نا دمشق کی مسجد کے سفید مینار پر نازل فرمائیں گے۔ ان کے ایک طرف جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اور دوسری طرف میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ جو درخت کے بارے میں ہے نا، یہ جو یہود ہیں جتنے نان مسلمز ہیں، وہ قرآن کو میرا بلیو یہ ان کا یقین تو نہیں ہے، بٹ اس کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ان کو پتہ ہے کہ ہے سچی، بٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا ہوتا۔ تو ان کو پتہ ہے کہ جو درخت تھا نا، یہ حدیث میں آتا ہے کون سا والا درخت تھا، مجھے نام اس کا مائنڈ سے اسکپ ہو گیا ہے، اس درخت کی یہ اب کاشتکاری بھی کر رہے ہیں، تاکہ جب یہ جنگ ہو تو اسے وہ ایک ہی درخت ہوگا جو ان کو ان کے بارے میں مطلب ان کو سپورٹ کرے گا، باقی جتنے دنیا میں درخت ہوں گے وہ سب بول اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے جو درخت جو ان کا ساتھ دینے والا ہے اس کی کاشتکاری زیادہ کریں تاکہ وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکے، خود کو چھپا سکے۔ تو فاما تو رہے لذیذ وہ جنہوں نے کفر کیا، کفر و کفر کیا، فاعذبہم تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذاب شدید سخت، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی۔ تو جو لوگ کفر کریں گے، نہیں جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہیں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا، اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دین کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ وہ اما اور رہے الذی وہ جنہوں نے ایمان لے وعملوا اور عمل کیے صالحات نیک، فیوفیہم اجورہم تو وہ پورا پورا دے گا انہیں ان کا اجر، واللہ اللہ لا یحب نہیں وہ محبت رکھتا ظالمین ظالموں سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانتے ہوئے، ان کو آہ، عذاب تو دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر پورا دیں گے۔ یاد رہے آمنو کے ساتھ وعامل الصالحات نیک عمل صالح بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہے قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جب تک ہمارا عمل صالح نہیں ہوگا کہ ہم قرآن پڑھ نہیں رہے، ہم نماز پڑھ نہیں رہے، ہم قرآن پہ جو پڑھا ہے وہ عمل کر نہیں رہے، تو اجورہم کا حقدار کیسے ہو سکتے ہیں ہم؟ تو ذالک نتلوہ اسی طرح ہم تلاوت یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں علیہ کا آپ پر، من الآیات ہی آیات میں سے، و ذکر اور ذکر حکیم بہت حکمت والے سے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات، اور جو ذکر یہاں پر کر رہے ہیں بہت حکمت والا ہے۔ میں چلاتی ہوں تلاوت، آگے والا بات میں کنٹینیو کریں گے کیونکہ
उसको तर्जुमे पे गौर करना। ओके, 52। ओके। فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن सदाकल्लाहुल-अज़ीम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें मुसलमान, हकीकी मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए, और जो हम लोग ईमान लाते हैं कि हमें पता चल गया जो चीज़ें करनी है, और जो नेकी के लिए सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, हदायत का रास्ता है, उस पे हम लोग अमल भी करें, क्योंकि ईमान के साथ अमल ज़रूरी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।